Midangat na sa 20 ka mga individual ang nakalasan ni tabong engkwentro sa mga militar og New People's Army sa Isla sa Negros sunod lang sa tulo ka adlaw. Unang milungtad ang armadong panagbangi sa lungsod sa Tubuso tali sa 79th Infantry Battalion Philippine Army ug ang gituohang New People's Army nagkalabay nga Abril 19 nga gikamatay sa 19 usab ka mga individual lakip na ang gituohang leader nga si Roger Fabiliar o kon Arnel Tapang o Kajong. Patay usab ang Student Council sa University of the Philippines nga si Alisa Alano ug ang journalist nga si RG Ledesma. Samtang nag-umol na ang Nukpog Special Investigation Task Group aron sa pag-identify sa nabilin pa nga mga nakalas nga wa pa sa gihapon mailhan. Sa Pikas Bahin nilungtad usab ang laing engkwentro nakalabay nga Abril 21 sa Sitio Palaming, Barangay Binalbagan sa Dakbayan sa Calaon ug sa nagpadayon nga hot pursuit operation sa mga otoridad. Laing engkwentro na nitabo kagahapon pasado alas 8 sa buntag sa Sitio Gibawan sa Barangay Bukalan nga ni Ulbo nga gikamatay sa usa ka gitudlong membro sa armadong grupo. Sa karon parayon ang operasyon sa mga kasundaluhan sa tibuok rehiyon. Ingon man ang pagkigalayo nila sa kapulisan aron mapabilin ang seguridad sa matag publiko nga nasa ilang tagsa ka mga komunidad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Bong Iskoro sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.